What's up guys? What's up mga kabiyaheros idol? Sumpira na ta. Back to base na ta mga guys. Traversing ta diri sa beautiful highway diri sa Claveria to hingo og Misamis Oriental idol. Wow. Grabe ka nindot ang highway guys. Patkatabo sa grabe kahibi ang heavy to zero visibility idol kay gitubanan pud sa ulan. Kabiyaheros extra careful idol kay di na makita agihanan. Focus on the road guys, manage your speed kay grabe ka delikado. God bless everyone. What's up guys? What's up mga kabiyaheros idol? Sumpira na ta. Back to base na ta mga guys. Traversing ta diri sa beautiful highway diri sa Claveria to hingo og Misamis Oriental idol. Wow. Grabe ka nindot ang highway guys. Patkatabo sa grabe kahibi ang heavy to zero visibility idol kay gitubanan pud sa ulan. Kabiyaheros extra careful idol kay di na makita agihanan. Focus on the road guys, manage your speed kay grabe ka delikado. God bless everyone.